True to its image, Proximus never ceases to anticipate the future. It's a known fact that the communication network of the future will involve optical fiber. Today, Proximus moves into higher gear and plans to connect over 85% of companies and more than half of the households in the country to the optical fiber network. In 2017, Proximus will become the first Belgian operator to offer the power of optical fiber in existing homes. To deploy the fiber network, we literally need to deploy a whole new network. The deployment of optical fiber begins in one of our 600 LEX buildings that are spread around the country. Wij zitten hier in het oude LEX, een enorm groot gebouw met een verdeler die veel plaats neemt, onze switch die enorm veel plaats neemt. Wij gaan dat allemaal centraliseren in een nieuwe LEX, enkel maar met optische verbindingen. In die LEX gaan wij met optische signalen via fiber naar onze klanten toe. Fibers die wij doorlassen in onze optische verdeler om een performant signaal naar de klanten te sturen. After the roadworks, optical fiber is blown into underground ducts. Wij hebben verschillende stappen die wij hier doorlopen. De eerste stap is het wegnemen van de bestrating, dus de klinkers wegnemen. Daarna maken wij een gleuf waarin dat wij een glasvezelbuis plaatsen. En na het plaatsen van de glasvezelbuis wordt daardoor een glasvezelkabel geblazen. Fiber wordt geblazen door middel van een spons, een kleine spons te bevestigen op de voorkant van de kabel. Het geheel wordt in de buis gestoken. Door middel van luchtdruk gaat men de spons vooruit duwen en de spons trekt zo de kabel mee in de buis. There are two methods allowing us to reach our customers. We can stay underground or we can use the front of existing buildings. Bij glasvezel hebben wij reeds alle buisjes voorzien die uitkomen in een aansluitdoosje, de DTP genaamd. Op deze werf hebben we gekozen om een DTP ondergronds te plaatsen. Die wordt geplaatst tegen de perceelsgrens. In stedelijke gebieden kiezen wij voor een DTP die tegen de gevel in de façade gemonteerd wordt. Dat doen we dikwijls omdat een gemeentebestuur vrij recent de trottoirs vernieuwd heeft, waardoor dat we in een sperperiode zitten. Then we need to connect all the fibers with one another. Pour le raccordement d'un client FTTH, nous allons partir d'un OFP. L'OFP qui est un splitter, qui va prendre notre fibre venant du central et la splitter en 32 canaux. 32 canaux, 32 fibres qui vont chez les clients. Ces fibres vont partir dans notre trottoir et on va les retrouver dans des DTP. Un DTP, c'est un petit potelet que l'on va installer en 2 habitations. Dans ce DTP, on va y retrouver un joint. Et ce joint-là, on va reprendre la fibre, l'introduire chez le client pour se terminer sur un ONTP. The basements of blocks of flats are equipped with a distribution box connecting the flats with the optical fiber. Voilà, il y a un percement qui est prévu déjà, qui passe dans une boîte principale. En ce moment, nous présentons 16 fibres, 2 fois 16 fibres qui est splittée sur 32 fibres, une fibre par client. Nous, ce qu'on fait, on soude la fibre verticale qui arrive de chez le client vers la fibre principale qui arrive de la rue. Nous soudons et la fibre après monte vers l'étage qui est placé dans des boîtes. Once their individual modem and decoder are also connected, customers can enjoy high-speed internet. Donc à la dernière étape qui est l'installation chez le client, on va poser une prise optique sur le mur sur laquelle on va raccorder un modem optique qui lui-même sera connecté à un routeur. Ce routeur va donner le signal internet, téléphonie et télévision. Ça va permettre au client de surfer plus vite, jusqu'à 200 mégabits. As a technology and telecommunications pioneer, Proximus wants to offer its clients this ultimate high-speed experience. Glasvezel is de volgende stap naar een wereld in verandering. Meer efficiënt, sneller en dus ook klantvriendelijk en ook vriendelijk voor ons personeel. Le débit actuel, nous allons pouvoir imaginer une meilleure sécurisation de la bureautique. Nous pouvons maintenant refroidir les cuves par exemple de chez soi le week-end. Le fait d'avoir l'intervention à distance va permettre aux fournisseurs de pouvoir intervenir de manière très rapide. Ja, dankzij die snelle internetverbinding kan ik mijn camerabeelden bekijken. Overal waar ik zit, Duitsland of Nederland, speelt geen rol. Ik kan direct onmiddellijk de beelden bekijken. Nu is het zo snel, je kunt dat niet vergelijken met vroeger. Sinds we glasvezel in huis hebben, gaat dat altijd supersnel. Beeld is altijd keischerp. Of we nu op tv kijken of op tablet, maakt allemaal niet uit. En dankzij de hoge reactiesnelheid van die glasvezel kunnen de kids gamen zonder de minste hapering. Ja, echt iedereen blij hoor.
This objective is a challenge for each and every one of us. Its commercial success will only be possible thanks to the local teams working in the field. La local team fibre fonctionne à deux niveaux. On a un premier niveau qui est le day-to-day opérationnel, où c'est des rencontres et des meetings avec les techniciens, avec la ville, avec le consortium. Et alors il y a un deuxième niveau, où là c'est à peu près une réunion toutes les 3 semaines, où on se réunit entre managers des différents programmes fibres, mais aussi des différentes BU, pour un peu faire un statut et voir si on peut détecter des synergies entre programmes, voir comment on peut toujours améliorer l'expérience client. We've seen how the deployment of this next generation network marks a turning point in the digital revolution. Let's get closer to the future together.